Šta smo još naučili? Da brtva glave. Haha, pogledaj ti ovoga moga. Sad će skočiti ovdje Micek. Ajde, Micek, skači. Idemo, ajde. Pratiš ovu šemu spajanja, ovo je 5. Ovo ne bi trebao jednom rukom, ali evo, pokazao sam. Nastavit ću ja to dalje. Sad ćemo nju samo lagano dotegnuti. To, dobili smo gorivo na sve 3 dizne. Ajmo. Pozdrav iz radionice, stigli su dijelovi za bager Kubotu, upravo prije par sati. Ovdje je druga glava, ovo je ova glava sa koje upravo ću sada morati skidati sve dijelove i prebacivati. Ovdje je također druga nova brtve glave. Evo pogledaj našu radionicu gdje radimo sajle, brat i ja, bager, prepoznaješ ga. I ovdje je moj pomoćnik, Micek. Cici, iši moj, ej. Tako, nas dvojica ćemo sada se fino ovdje lagano zabavljati. Sve moram prebaciti. Prvi zadatak mi je, odmah ću otpustiti ovaj ovdje navoj, poklopac, čep, da bi prebacio senzor temperature, pa dizne, grijače, kućište termostata, usisnu granu, ispušnu granu i tako dalje. Ovu brtvu još moram riješiti, to je brtva auspuha, to ćemo nabaviti. Glava mi je stigla upravo sada, navodno kažu da je original. Iskreno to mi je malo sumnjivo, jer nema, vidiš ovu Kubota oznaku original, iako ove oznake se poklapaju, nisu baš ovako kvalitetne kao na ovoj original glavi. Tu sam primijetio razliku, manje bitno, čekaj da ti pokažem. Manje bitno za sve, vidiš ovdje ovaj spoj rastavljen, ovdje je ovo sastavljeno. Čekaj, sad ćemo glavu okrenuti, da vidiš sa ove strane. To, sad je to u redu. Evo vidiš ovdje ovako pripazim da ovo visi u zraku, ovaj ventil, ovo ti je ventil za zatvoriti grijanje u kabini i otvoriti. Ok, šta je bilo sa ovom glavom? Sjećaš se? Kada sam je rastavio, iznenadio sam se, vidim da je glava puknita. To je nešto što se događa da kod tih modela pucaju glave zbog pregrijavanja, pa zato vodi brigu o svojim hladnjacima, o remenu, da imaš dobar remen, on je jeftin, stavi novi remen, nemoj da ti proklizuje ventilator, hladnjake čisti, jer ako su prljavi, to je kao da imaš 2/3 hladnjaka, ako je strašno prljav, kao da imaš pola i tako dalje. Diže se temperatura stroja i dogodi se pucanje glave, kao što se upravo i ovdje dogodilo. Viš, ovo je jako dobro povareno, baš kvalitetno, pa je onda obrađena na glodalici, ravna, koliko se može od oka vidjeti, ravna skroz. Tu nije bio problem s time, ovo je dosta dobro napravljeno, ali očito su te pukotine dublje otišle unutra, negdje propirile i događalo se to da tiska tlak u rashladni sistem, da nabija pritisak, tu riječ sam tražio, i da je lagano se temperatura povećavala, što nikako nije dobro na vruće ljetne dane, pogotovo. Ok, da se vratimo mi sad na ovu novu glavu, fino je obrađena. Micek nešto mi govori. U mojoj potrazi naišao sam na puno ovih glava neobrađeni sa, ne znam, ovog AliExpressa, eBaya i tako dalje. Bile su nešto povoljnije, ali to se nisam usudio naručiti, ko zna šta bi mi stiglo. Ovo mi je stiglo ovdje i čovjek je bio pouzdan, barem tako djelovao, i jamstvo od 1 godine mi daje na glavu. Ajde, dobro, to me je umirilo. Šta smo još naučili? Da brtva glave. Haha, pogledaj ti ovoga moga. Sad će skočiti ovdje Micek. Ajde, Micek, skači.
Idemo, ajde, hop, hop. Bravo, mali! Jesi vidio kako je skočio, a? Evo ga, sad bi on tu došao smetat, ili pomagat, ili smetat sa tim svojim repom. Vidiš šta ti on voli ovo. A dlake samo lete okolo. E da, počeo sam ti pričat da sam naučio da brtva cilindra, odnosno glave, treba biti metalna i treba biti 1,2 mm debljine, što ova i je. Ovo je navodno brtva prva ugradnja. Tako mi je rečeno, oznake su iste. Evo vidite, ok. Idemo sada na posao. Micek i ja i vidjet ćemo kako će nam ići. Upravo pravim dosjede na ventilima. Šta sam novo naučio, mogu ti odmah pokazati, na primjer kakva je glava. Ovo je original glava 100%, ovo je ova koja je meni stigla. Vidiš kako je drugačije izlivena. Osim toga, djeluje mi prilično dobro sve ostalo. Upravo stavljam ventile, prebacujem sa ove glave i pravim dosjede. Pa ti mogu pokazati kako to radim. Koristim, vidiš, aku bušilicu da rotiram s ventilima i ovdje koristim mast i na taj način pravim dosjede. Imamo ovdje grubu i finu mast i sa malo ulja. Pokazat ću ti baš kako mi ide. Stavimo malo nove masti na usisni ventil i ispušni. I radimo dalje sa što sporijom brzinom. Evo, to je taj postupak. Dobro je da imam 6 ventila, da imam 4 cilindre, imao bih još i više. Tako da ide relativno dobro. Vodilice mi super izgledaju, znači ništa ovdje nema tolerancije, ovo je sve super. I šta ti je cilj ovdje napraviti? Pa cilj je da dobiješ, čekaj da ti pokažem, ovu površinu dosjeda da ti bude što veća. Vidiš, ovdje je skoro dobro, ovdje je skoro gotovo. Ovdje vidiš mali dosjed, znači ovoga još moramo vrtiti i da bi napravili malo širi dosjed. Ovo je dobro, ovo još nije dobro. To je to. Ovdje su mi svi dijelovi. Nadam se da sutra ide montaža na bager, to ćemo svakako popratiti. Evo ovdje je sa mnom moj Micek pomoćnik, sve on tu vidiš pregledava. Vidi, dizne sam nosio na pregled i dobre su. Sada ćemo isprobati grijače. Evo Micek već to zna šta treba i kako treba. Ovdje sam priredio akumulator. Glava je već skoro kompletna. Ispušna grana je tu. Usisna grana je ovdje. Sve brtve sam uspio sačuvati. To je bilo odlično. Jednu ću morati praviti. Nema problema. I to baš za ovo kućište termostata. Možemo je namazati diht masom, nekom kvalitetnijom, ili napraviti brtvu, kako god hoćeš. Uglavnom ovdje možeš praviti brtve. Što se tiče auspuha, to nije preporučljivo praviti brtvu jer će ti brzo izgoriti, ali uspjeli smo je sačuvati. Ovdje smo našli nešto novo što ćemo sada drugačije napraviti. Ovo ti je zapravo odzraka na glavi za ispustiti vodu. Dobra stvar, tu je prije bio brenzon uvrnut pa je ta rupa bila bez funkcije, to ćemo sada promijeniti. Ajde da ti pokažem samo još kako se grijač ispituje. Imamo 3 cilindra, 3 grijača. To varnič i već se pokazuje da je dobar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je to. Evo ga, sva 3 grijača ispravne, sve 3 dizne ispravne, nove podloške su mi ovdje. Na sastavljanje, glava će biti spremna i sutra se vidimo kod bagera na sastavljanju.
Evo nas konačno ovdje kod bagerka. Bagerko čeka, evo, već se i paučina skupila tu i tamo. Evo vidiš, vodilice ventila ovdje su nam spremne, poslagane, fino da dođe svaka na svoje mjesto. Naravno, podešavanje ventila sada obavezno ide, to ćemo isto napraviti. Odlično. Vidiš kako smo ga fino ovdje spremili. Cilindrić izgleda super, stvarno, ali kažu ovi ljudi iskusniji da to i nije problem kod njih, da glave jesu problem. Ovo znači gotovo da nema zazora, znači ovo super izgleda. Proćemo vike, očistiti sa dročetkom, ovo ćemo napraviti, to mora biti čisto. Pa priredio sam i kompresor da ispirimo ove rupe. Tu moraš pripaziti da ti ne ostane ulja ili vode. Kao što znaš, tekućina je nestlačiva, onda ako ne ispiriš ove rupe ili ne očistiš, može doći do loma kada zatežeš vike. Priredili smo i moment ključ, naravno, bez toga ne može ići. Glava je ovdje spremna, vidi je nova brtva glave. Evo, kompresor priređen da ispirimo sve što bude potrebno. Akumulator sam stavio puniti i to je to. Idemo sad na sastavljanje pa ćemo se vidjeti još par puta. Evo, ventilator, sve čeka, za par sati bi trebali ga upaliti ako sve bude išlo po planu. Evo, priredio sam za sastavljanje, sve sam rupe ispirio sa kompresorom, vike očistio kao što treba biti. Preporuka je, evo, nova brtva glave, treba biti metalna, kao i što je, od nekoliko slojeva. Dobra ideja ju je malo namazati uljem i tako je ugraditi. Vidiš šta još imam ovdje, ovo ti je bitno. Napravio sam domaću zadaću, da ti to pokažem. Priredio sam se, imam sve podatke kako se glava zateže, šema zatezanja ventilina, koliko se podešavaju sa moment ključem, koliko se zateže, i ovo ti je šema za tezanja vijaka 1, 2, 3, 4 i tako dalje do 14. Ovdje nam je moment ključ i krećemo sada sa lijepim poslom, sa sastavljanjem. Upravo za tezanje glave već sam dotegnio na jedno 6-7 kila. Baš imam jako dobar ovdje moment ključ što mi je posudio moj Lego, hvala ti. Uglavnom, evo sad ćeš vidjeti kako i to ide. Viš, sad je namješten na 8 kila. Ovdje ima polugu da ga otključaš. Jako je dobar, pokazat ću ti kako to radi. Ovdje ga otključamo i onda možemo pojačavati na 10 kila se zateže. Ovo je sada 9, vidiš. 10, evo, točno 10. Tu ga zaključaš i sad se ovo više ne pomiče. Ovo je odlično, to treba raditi sa 2 ruke. To 10 kila, baš fino se osjeti sila. To, tako trebamo sve dalje. 1, 2, 3, 4. Evo, probat ću ti sad ovoga pokazati se jednom rukom. Pratiš ovu šemu spajanja, ovo je 5. Ovo ne bi trebao jednom rukom, ali evo, pokazao sam. Nastavit ću ja to dalje. I to će biti glava onda zategnuta. Tu smo stali na 6. Može, idem to završiti, vidimo se dalje. Onda ostaje ove sitnice, već sam stavio novi klinasti remen. Napredujemo još malo pa će biti paljenje. Znači, glava je zategnuta na 10 kila, to je riješeno. Odličan moment ključ, to smo ustvrdili. Stavio sam vodilice i klackalice gore
I sjetio sam se da sam ti nešto krivo rekao, pa ćemo odmah to ispraviti. Ali prije toga vidi šta sam ovdje napravio. Ovu klackalicu držim namjerno malo sada popušteno. Htio sam biti siguran da ovdje gore dobivam ulje. Par puta sam ručno ovako vrtio kad sam stavio remen i evo vidiš da ulje imam i sada možemo dotegnuti klackalicu. Znači sad sam siguran da mi uljna pumpa prolazi kroz brtvu glave, kroz glavu, kroz klackalicu ovdje gore i ovdje će se podmazivati i slobodnim padom će ići dolje. Znači ovaj dio je testiran i u redu je. Sad ćemo je dotegnuti i to ravnomjerno doteži jer ti ono odmah pod opterećenjem odmah ti stišće ventile. Odlično. To ću dotegnuti još fino osjećajno sa dvije ruke. I sad smo na redu za podešavanje ventile. Vidi se već jako velika dobro, moram namjestiti ventile na svoj redoslijed podešavanja. Što dolazimo do pogreške, šta sam ti rekao krivo. Prvo sam ti rekao toleranciju ventila krivo, ja sam rekao 10 do 15, 20, 25. To je približno točno, ali kasnije sam našao full točno u uputcima, a to je 0.18, 0.22. Tako trebaju ići ventile kod Kubote za sve modele kako piše u uputcima, pa to ti je jedan dobar podatak. Evo, to ću ti pokazati. Gdje je moj šalabahter? To, evo ga. Šalabahter je tu, vidiš ventili 0.18 usis, 0.22 ispuh, ovo je naš model D1503. To je prva stvar što sam ti krivo rekao. Drugo sam rekao redoslijed paljenja, to sam krivo pretpostavio. Ja sam ti rekao 1, 2, 3, to bi značilo 1, 2, 3, to je krivo, točno je 1, 3, 2. I treće što sam ti krivo rekao je kada sam mjerio sa laserom, uspoređivao sam temperaturu ovih ispušnih grana. Ovdje sam pogriješio. Zašto? Zato što ova treća i normalno da mora imati najveću temperaturu, veću od ove dvije, zato što njeno hlađenje vodom je samo sa jedne strane. Vidiš, ovdje prolazi voda i ovdje prolazi voda. Ovdje prolazi i tu prolazi, a za ovu ispušnu granu samo s ove strane prolazi voda jer ovdje naravno nema ništa. To nisam uzeo u obzir i normalna stvar da radi toga tu mora biti veća temperatura. Znači u ovome slučaju ne pali ono mjerenje sa laserom, osim ako uzmeš si u obzir da je normalna stvar da ovdje imaš veću temperaturu. Pa to, sad sam ispravio pogreške koje sam ti krivo rekao u prijašnjem videu, a nastavljamo sada dalje. Idem po mjerne listiće i moramo pronaći položaj. Evo sad ćemo ti to, znači pronaći ćemo koji mi je cilindar za podešavanje. Bitno je sada da su ti ove klackalice fiksirane do kraja. Ovo sam ja namjerno ostavio da bi ovdje dobio pritisak ulja. To smo rekli malo prije. Gledaj sad ćemo rotirati mašinu i pratiti šta se događa. Ti trebaš dobiti klackalicu na vagu. Kao što ti je ova sada na vagi. Promatraj ove dvije. Dok ja ovdje radim naprijed nazad. Vidiš da su na vagi. I gledaj, i sad ti odmah ovaj prvi cilindar je napet i ti znaš onda da ti je ovaj jedini slobodan, znači on ti je sada za podešavanje. Eto, i to ti je taj jednostavan sistem. Znači moraš si naći klackalicu na vagi, to je ova, i onda vidiš da ti je ovo već pritisnuta, znači ne možeš njega podešavati, nego podešavaš ovaj. Pogledaš koji ti je usis, koji ti je ispuh, ovdje ti je, vidiš, usisni kanal, znači ovo je usis, ovdje je ispuh, ide ti ovim putem, evo, to je točno. Znači ovdje 0.18, ovdje 0.22, što preciznije možeš napraviti, ali bitno je za napomenuti ovdje da će se morati ovdje vrlo brzo prekontrolirati ovi ventili, tako da za ovo prvo podešavanje ne moraš jako puno cjepidlačiti, jer treba da počnu raditi klackalice, da ventili sjednu i tako dalje. Treba ti će
ubrzo pravo podešavanje napraviti. Sad je bitno da upali i par puta da dobije radnu temperaturu i onda ćemo skinuti ponovno poklopac i napraviti pravo podešavanje koje će biti dobro. Idem sada raditi dalje i nadam se da ću ga stići do ručka upaliti. Tada! Sastavljeno sve, osim vode, evo, ali sad ću staviti akumulator i probat ću ga upaliti. Ako upali, odmah ga gasim, isti tren, i onda ću mu staviti naravno nazad antifriz. Auspust spojen, cijevi visokog pritiska sam ostavio malo slobodno, samo dok par puta bude anlasovao da vidim, da dobijem gorivo na dizne, da sam siguran i u tome. Ok, na redu je akumulator, evo ga. To, akumulator je na svome mjestu. Idemo napraviti samo još jednu provjeru prije startanja. Uvijek ti je dobro još jedanput provjeriti da ti nije nešto upalo, i ako možeš kao u ovom slučaju malo izvrti, onda ćeš biti siguran da ti ništa ne zapinje, da si sve dobro napravio. Ne bi nikako htio da ti se sudare klip i ventil, na primjer, ali ovi strojevi su odlični jer nemaju razvođe, nemaju na primjer lanac ili zupčasti remen, pa ne moraš voditi brigu oko toga, nego imaju zupčanike. Evo samo da maknemo još sa stroja nešto što bi moglo pasti. Radio. I to je to! Idemo! Čini se da je sve u redu, nadam se da će mi akumulator izdržati. Prvo nam je bitno da vidimo da nam se kontrola od ulja ugasi čim prije, znači to nam je osnovno. Sad i neće moći upaliti jer cijevi visokog pritiska nisu spojeni. Evo, ovaj zvuk dugo nismo čuli. Dobro. Anlasovanje je prošlo dobro. Idemo vidjeti da li smo dobili šta na diznama. Samo malo. Ovdje još ništa ne vidim. Ni na ovoj, ni na onoj. Ok, morat ću još malo anlasovati dok ovdje ne dobijem gorivo. To će značiti da je pumpa proradila, ali nisam sada pazio da li se je ulje ugasilo. Idemo ponoviti znači postupak. Nas zanima ova sijalica, ona nam je glavna, vidiš, ova od ulja. Ovaj stop, to nam je za visoku temperaturu. Sad ni ne moramo paliti grijače, možemo odmah anlasovati. To ulje se ugasilo, znači pritisak ulja imamo, to je najbitnije. Sad, samo moram tamo dobiti pritisak goriva. Anlasuje on ko pravi, još ga ne vidim. Ok, nema još goriva. Ne može ni upaliti dok mu pumpa ne proradi, dok ovdje ne dobije gorivo. To će potrebati još malo. Ok, idem par puta još tako anlasovati. Kad tu dobijem gorivo, to će biti to. Evo ga gorivo na trećoj dizni. Evo, vidiš ovdje. Ovdje sam dobio gorivo, što je super. Sad ćemo nju samo lagano dotegnuti. Na one dvije još ne vidim. Evo, još ovdje definitivno se vidi gorivo. Evo, to je to. Ne treba to pretezati. A možda ima i na drugoj. Nisam baš siguran. Idem još jedan put zaanlasovati. Relativno brzo je stiglo gorivo. Nakon par anlasovanja tako kratkih. Idemo ponoviti postupak. Dobro. Idemo sad vidjeti jel mi stiglo gorivo. Da, to. Evo vidiš, ima i na drugoj i na prvoj. Evo vidiš, nadam se da vidiš. To, dobili smo gorivo na sve tri dizne. Znači sad dotegne dizne i onda bi trebali upaliti. Ovo sam sve ostavio si otvoreno tako da imam mjesto za rad. Sada bi on trebao sastaviti, ako sam sve dobro napravio, vrlo brzo, još dok mu dizna proradi, ali još brzo, ajmo.
Ok, sad je glasan, naravno, jer nema filtera zraka, ali tu je, odlično je upalio, odmah ga gasimo da mu vodu naravno stavimo. To. Živ je! Dobro, sve je išlo po planu, upalio je baš dobro. Sada ću mu brzo spojiti crijeva od vode i vratiti mu antifriz i onda ide pravo paljenje da malo radi dečko. Dugo nije radio, odužilo se dok mi je stigla ova druga glava, dok sam prebacio i to sve. Zapravo, brzo sam sve prebacio kad je glava stigla. Za 2 dana sam bio spreman za montažu. Ok, idem sastaviti crijeva od vode i staviti antifriz i onda će moći dečko raditi. Rashladna tekućina je na svome mjestu. Evo, možeš je vidjeti ovdje točno koliko treba. To je to. Sad ćemo ga upaliti i vidjeti ovdje. Ne smijemo imati mjehuriće kao što smo prije imali. Da, možemo sad ovo isto napraviti. Ovo je promjena što sam na ovoj glavi napravio. Vidiš, na ovaj način možemo odzračiti glavu. Evo, i to smo upravo napravili. Tu je na prošloj glavi bio jednostavno ovaj brenzon ovdje uvrnut i nije imao nikakve svrhe i funkcije. Spremni smo, ovo mi izgleda dobro. Možemo mi sada njega upaliti i sad će moći malo raditi. Još nema filter zraka, bit će samo malo bučniji, ali to nas isto ne smeta. Provjerio sam sve tu. Idemo na paljenje mašinke i neka konačno sada malo duže radi. Evo, upalio sam u grijač da vidim jel mi to radi dobro. Radi. To. Isključio sam. Ovo je sve dobro, malo ćemo smanjiti gas. Tako je dobro. I da vidimo šta se događa. Ok, sitnit ćemo ovdje još malo. Ova tu ta dva vika od auspuha moram dotegniti i još malo sipniti tekućine, pa ćemo odmah to napraviti. Ok. Može biti još malo zrak u sistemu, nadam se da će se to sada smiriti. Ostavit ću ga malo da radi dok mu termostat otvori, za to vrijeme ću se ja prirediti da sastavim ovo sve, filter zraka i onda ćemo ga podići na pravu radnu temperaturu i vidjeti šta se događa. Za sada sam vidio tamo neke mjehuriće, ali nadam se da je to dok se sistem ne ozrači. Evo baš da vidim sad koliko je tvrdo crijevo. Ok, mogu ga stisniti, znaćemo uskoro cijeli rezultat. Evo nas, zagrijao se već bagerko na neku temperaturu, ostavio sam ga da radi. Sve sam mu sada spojio, vidiš kako fino radi i pogledaj, mjehurića nema, a to je to, vidi se cirkuliranje vode. Ok, sviđa mi se kako ovo za sada izgleda, ajmo mu sad smanjiti gas, da vidimo koliko se temperatura podigla. Ovu sondu svoju još nisam ni spojio, znaš evo ovdje je, sad ću i nju spojiti pa da vidimo šta će ona reći, a samo da mu uključimo automatski gas, neka smanji okretaje. To, temperatura se lagano podiže. Idemo vidjeti kako sada izgleda, ali za sada mi se sviđa. Evo vidiš, to je to. Vidiš kako radi vrtloge, mjehurića nema. Ok, nivo se lagano povećava, ali to je normalno jer voda se sada već zagrijala, a zagrijavanjem se širi, zato ovo ti mora biti zatvoreno. Ali ovo što nas zanima, da mjehurića nema, to je to. Sad kada ovdje naraste dovoljno visoki tlak,
što je normalno i uobičajeno, onda će dio rashladne tekućine pustiti u ovu posudu. Viš koja je meni sada baš ostala prazna. Nema veze. Stavit ću mu sondu još i neka radi neko vrijeme. Sve ću pregledati da mi nešto ne kaplje. Ovo je voda što mi kaplje, ali ovo je obećavajuće. Evo još samo malo da počačkam i neka se on još zagrije na pravu radnu temperaturu, pa ćemo mu konačno malo i cilindre pokrenuti. Evo vidi koliko je ovaj već prljav, moram ga prije pokretanja očistiti. Evo to. Dok on radi ja ću to prirediti pa ćemo ga malo oživjeti. Evo još malo. Čini se da je dobro ovo što sam napravio, što sam radio. Evo već mi je stvarno dosta. Evo sve sam spremio, alat, oprao ruke. Samo da još jedan put provjerim. Ok, ovu haubu nisam stavio amortizer. Evo vidiš, ali da ti pokažem. Ovako, ovo je super. Čini se da je konačno dobro. Ovo ću sutra još napraviti i senzor sondu se vrati na svoje mjesto. Sve kako treba, ajmo još samo malo da hidrauliku pomaknemo. Vidiš, stoji, obrisao sam sve cilindre, to je dobro za napraviti. Kada duže stoje, ja dugo nisam već bio u bagerku. Ovo dobro, da vidimo, gralica, da, to radi dobro. To dugo nismo radili s njim. Evo, samo ćemo malo, da ga malo pomaknemo. To može. Da se malo pomakne sa mjesta, mladi gospodin. Odlično, sve nam radi. Super. Da, s tim nismo ni imali problem. Idemo ga sada vratiti na svoju poziciju. I to će mi biti dosta. Stvarno sam umoran. Eto ovako. Skoro na isto mjesto sam ga parkirao. Pogledaj, temperatura je super. I ovaj isto. Zatvaramo sve. Moglo bi ovo biti dobro. Zatvorit ću ovo. To samo da mu oslobodim hidrauliku. Da nije napet, ovo možeš to i pomakneš mu ovu ruku lijevo desno. To je sve za ovaj video. Hvala ti na gledanju. Ako ti se svidjelo šta si vidio, možeš ostaviti neki komentar, možeš ostaviti like. Hvala ti na tome, to će mi pomoći u mome razvoju. I naravno, hvala ti na gledanju, nadam se da si nešto novo naučio. I ja sam nešto novo naučio, podijelio sam to s tobom. To je sve, vidimo se u nekoj novoj epizodi i naravno pratit ćemo kako je ovo uspjelo sa bagerom. Hvala na gledanju i doviđenja!